Chaos erupted at the Tribal Welfare Department office on Friday as frustrated students, deprived of their scholarships, engaged in a heated confrontation with department officials. The situation escalated to physical scuffles, forcing the police to intervene and break open locks to restore order. The protesting students alleged that the Tribal Welfare Minister Vikas Debarma and department bureaucrats are directly responsible for the recurring delay in scholarship disbursement, which has pushed many tribal students to the brink of discontinuing their studies. For months, students have been running from pillar to post seeking the release of their pending scholarships funds. According to the protesters, the department is repeating the mismanagement of previous years. Students highlighted a glaring discrepancy between the minister and his officials. While the additional director reportedly claimed the department lacks the necessary funds, Minister Vikas Debarma had previously assured students that the money had arrived and would be released immediately. Angry protesters accused the minister of being more interested in personal gain and VIP lifestyle than the welfare of students. The minister claims the officials are corrupt and eating up the money, while the officials blame a lack of funds, one student leader remarked. The tension reached a breaking point when students attempted to meet the additional director. Students alleged that the official behaved rudely and dismissed their concerns, sparking an immediate backlash. In protest, the students locked the main gates of the department, trapping officials inside, and began a sit-in demonstration. A Bible spat between a senior official and the students turned physical, leading to shoving and pushing within the office premises. With the situation spiraling out of control, a large police contingent was called to the spot. The police had to use industrial cutters to break the locks installed by the students to gain entry into the building. Even as the police moved into immediate, the students remained defiant, chanting slogans such as "No scholarship, no rest." Bidashagar teacher training college ni student Chini scholarship jeng 2024 jeng apply khemani tabuk porjonto jeng scholarship rijaya ko borok haisao college borok visit khaja thakbro borok Chini principal keringi borok kisa 2 ghonta 3 ghonta ma achungma bai borok ego phonogoi jeng no amon bagai mane problem face khai dong nong college hai kre hi jeng problem khai dong hai bagai jeng scholarship riyagi tong borok Tribal Welfare Minister Tribal Welfare Minister by Malaka Minister no Saka Minister Sawa Habnai Hine Susanto call Kai Sahaka into Susanto Kuno response Ria. Chin October ni Pore Chung Paika Chung Barbar Paika Chung Tribal Welfare Pass Bar Paika Minister no Pass Bar Malaka into Tabako to Kuno response Gray. Actually, Chini Zara Kolkata, be it Kaito Borok. Every year on a problem face Kayo, not a single month or not a single year. Basically, every year on a problem face Kayo. Omo just Sini Tripura student new for a simi on my problem. Others community new person on my Nugia, Borok Kayo Ram Manitanga. Sungsimin on my problem face Kayo. Nkanke Borok's house a no technical problem, high problem, Nkanke Bahike district level ni simi verification khaye state level verification phai ka rang bo totally sanction ngi thaka chona already borok phunuka jotoni account no
68 72,000 অমা হেকে সেনশন খাইপে যা বরকসে সোনো তাবো অ্যাকাউন্ট রহনা সিমিসি গা আগো রহয়া গে তিনি স্টুডেন্ট নি পর বড় হ্যারাসমেন্ট খাইতো নি তিনি হাই খানা হাই তিনি কাইসা প্রবলেম হাইসাও খানা কাইসা আমতি প্রবলেম সাও এক্সাক্ট একুরেট প্রবলেম রনি বরক সামানি মিলিয়া তাকো ফল ব জায়গা ফল টঙ্গই ন রক রমই দামাং খাবা সুদা সংকা जों फल टंगिमाखा बरक टोटाली चिनि रांग साखा हाइजि टोटाली चाया अंका अंके बरक तांगि चनो रिमेयाबा ब बिसिनि अब माने 25 मानाक लाइ माने के चिनि डिस्ट्रिक्ट लेवल वेरिफिकेशन अंका स्टेट लेवल वेरिफिकेशन अंका जतन थानि मेसेज फाइका यस नों इलीगल स्टूडेंट या लीगल स्टूडेंट नों तिप्रानि अंगो कामके नोंनि इनकाम रक रिवै कामके नों परिवै दं कागज पत्र सय डकुमेन्ट रिवै नों लीगल स्टूडेंट ओंखाय जों तांगैले बरक बै फेक रक हिनजागै दङ गोबां स्टूडेंट हमते के साका जे फेक स्टूडेंट रक कत के साका जॉइंट डायरेक्टर साउ ताइ के सुशांत देबरमा मुंगै खरकसा बबु हमते के साउ जे हमते हे रक बांमा प्रॉब्लम के जोंके विद्यासागर कॉलेज नि चिनि 28 स्टूडेंट दङ र जों जतनो लीगल चिनि कोनो फेक डकुमेन्ट करे चिनि जतनो कागज पत्र सय चनो बरक फुनुकजाक जे पूरा रां सेनजा नों माने रक फुनुकजाक वेरिफिकेशन नों माने यस वेरिफिकेशन नों माने मेसेज रक जत फाइबो चिनि मेसेज रक दंपायो ताकोदा दं खनং या दङ के मिनिस्टर बाय मालाय माने साउ जे नाइ नरक ता मिनिस्टर बाय मालाय ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर सिनि सार बिकास देब बामा बाय मालायका बट बॉस अंग जनो आसुस रखाजे यस नरक नाइ बट नरक अंग और थांगि मालाय दि इका और फाइ मालायका अंकले चेम अमा हे कॉंग साउ जे नों नामते प्रॉब्लम टेक्निकल इशू आई इशू अरे टेक्निकल इशू हुंका अंक बा अंक चिनी अंक अब एसएमएस जुडिशियल नि अदर प्रॉब्लम टेक्निकल इशू के बताम्बा अदर्स प्रॉब्लम बैंक प्रॉब्लम अदर लिंक करे आमा कि फुनुक दिता टेक्निकल प्रॉब्लम के बा जनमति के हैरेसमेंट खाइतो नि टोटली बरक रां चाखा रां चाउसिनि स्टूडेंट नि रां न बरक साइपे काइसि चाउइने ताबो बरक रां रिया मुइतं हाइ जन गुराइ फेरै दं एभ्री बंकक से मिलिया मिनिस्टर बो मनै साइड हलो चा खाता बरक ट्राइबल वेलफेयर नि बरक चा खा हैनै साबो मिनिस्टर साइड हलो ब मिनिस्टर ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि मिनिस्टर ते तामरक साबो हाबनाय नि साव उलाकाय पुइला ता हेदि मुनि साइड हरो इ हामनाय नंनि फान सकबाय जाक नि साव गे अबनि हलो तै नरक सालबसनि हलो काय तिनि आबनि परे जों तै 4 बार थांगा आबन परे साव इ सेक्रेटारि फाइजाक सेक्रेटारि बे जों मालाय नै आं कक सानाय आमन परे डाइरेक्टर नर फाइका डाइरेक्टर साव एप्लिकेशन दिक लांदि नै किन्तु एप्लिकेशन रिमान परे बसनो कुनो सल्युशन कुनो गया ओंगे उस कांगो जों फाइ कक सापाइका डाइरेक्टर बाय बबिनि कक बांसो साइ दङ बिनि एटीएम कार्ड से आनो याफारि रिउ आनि रांकारि दा मानो मिनिस्टर सामातै नरक आनाव सामुं खाइदि न नरक आनि एटीएम कार्ड याफारि कांगा आं नरक रांकारि दा मानो हनै अबो तामुबा सल्युशन नरक तामुवान सुक ताबो कि अब ट्राइबल वेलफेयर नि मिनिस्टर वनि दारो दोस्त दं नाकि अरन डाइरेक्टर नि कारण जातो मिनिस्टर जदि न कखनारि माया वेलफेयर न कखनारि माया बरक जातो बरक ताबुक जनवाइसाके बेरलाय तंखा बन जनवाइसा बेरलाय तंखा केनो रके बबाहाय वानस गबो कि नरन थुंगै तंमान दाखलाय बाबो यस ऑब्वियसली जन बरक थुंगै दङ माइके स्टूडेंट नि ऊपर हैरेसमेंट खाइ दङ अरे स्टूडेंट पारा हासाल मानि केबो बलं बिजिं यां पारा एरिया नि बरक साल बुरुम फायो सालो जि 500 टाका गाड़ी भाड़ा थाङै पायो के जों सालबोसो अमाइके फाइले नाय ए निजिने हास्तेउ आमति प्रॉब्लम खलाय जागि दङ अरे आरां बा जन सेंट्रल रो परिदि नि स्कॉलरशिप रिरेखा काबो जों अरां सिनि मानथाय सिनि राइट दङ अबनो सुनसानानि जों इलीगल बाबि खलाया कुनु फेक डकुमेंट या कुनु फेक इनकम सर्टिफिकेट या तांनि तनो अमाइके बरक फेक रक नि साइ दङ खाबा अमाइता के बरंनि आबो फॉल्स दङ मिनिस्टर हमनो किसा नायनान नांगो करा नजर खि नायनान नांगो एते कैसा आं रिक्वेस्ट खायो मीडिया नि थ्रु थेके चिनि त्रिपुरानि ऑल डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल वेलफेयर नि कैसा मोटंग दफ्तर दङ अ दफ्तर वानसा रंमांग न आसुरिजा आ वानसा रक तामखाय चिनि त्रिपुरा स्टूडेंट न कागज पत्र समय मते नारगिया रक तारपरे ऑफिसे थांगा हांगले सीरियस के नाया रक अमाहाय रक बिसका देंके कैसे ग्रेन रियाटा को अरबो सेम अवस्था न चिन जॉइंट डायरेक्टर बुचिनि कौन खाना नाया बिहेवियर मोनि बिहेवियर से राबली बोंनि बिहेवियर से राबली के साउ बिसका दे बरक सॉल्यूशन नि कक्सी साया ताम प्रॉब्लम बाहेके सॉल्यूशन नंनाय अब साया आ दिनो जों कक्साले क्या बबुनि जे सातिसिमि साइथांग म हाय खैदि हाय खलायदि मनि इमति इशू के खरकसा खरंनायनि
issue khana but all student ni to issue yale amahai kisini student college kono amti factory ke joto na message pepe khorang busang na rok tabo oro pasta college ni hai student tongo ke angko joto na representative tongo na rog interview nai mano bobo college sung bidasagur ni bo right tai butongo ton moi college rok nei tai butongo kai khaklai boro yang চেন্নার তিনি তালারি মানে সব না নাইসিকে তিনি তালারি sung chedaka oroni department rok no arpore borok department rok control khaimia kaham ke service rimeya borok public servant ka public nis kam ke servant khai di tangile borok student por harassment khai kaisa student phai ka ke bo siangi phai ka nung kaisa kam ke bujogi rodita ke borok ni behavior se roughly phai ka student no domok dos ki koto kichu borok ni kok samar rok ma haya ke nono government tang ro rang return ba totally director han jikara nono tang rang return ba ro non to public servant service di ni nono salary return ble ke borok tabo sabono a sabanong ni samong tam rok tong sung chini sanmong chini tribal welfare minister sarno sung request khayo sung chini I problem no immediately chono angko rang no dakti ke clear khlaine chono rinang thong hai ke chini semester jotoni ka sapai jak tabok sung tak third semester na nangi tongo ga kle sung juli chono rang rimaya ke chini pura career loss jotoni career তমংসে মিনিস্টার ট্রাভেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার এবাকা ট্রাভেল ওয়েলফেয়ার ডাইরেক্টর থাকে না নি তালা কি ফুলজনা না khologia tala rito ne amai kin to ne ke tini bu sung oro je suk je bisingo angka mukhlaika slogan rika but borok kono phai respond phaiya বুঝিকade ke abo borok sona harassment khaito nung nichoi sabai di nini jodi student ro ase kobango phaika ase college ni phaika ar pore oro sung slogan rakha nok bisinga habai borok nichoi officer phai sungbai kok sana nango to tangi chaya ba that means borok rang saja khaisi rang sa winai omai ki to news no বুঝিকade সালে ya বছর no হাইকে স্কলারশিপ no kachari to ni borok ani mung saria debon ma তারা আমাদের হ্যারাসমেন্ট করে প্রত্যেক বছর স্কলারশিপ আটকায় রাখে তারা শুধু এই বছর না অন্য বছরও হইছে 2 3 4 বছর এমন ভাবে চলতেছে তারা টাকা আটকায় রাখে ও কয়েকজনের দিয়ে দেয় আর কয়েকজনের দেয়ই না তেমন ভাবে তো হইতো না আমরা তো ভবিষ্যৎ আছে তুমি করতে গাইছো আমি তেলিয়ামরা থেকে আইছি আজকে এরকম পরিস্থিতি নিয়ে আমরা কার উপর দায়ী করব আমরা মিনিস্টার আমরা ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট তারাই দায়ী এমন মানে অনেক কলেজে আছে যে তারা ফ্রেশ মানে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে সেরা ফার্স্ট ইয়ারে অ্যাপ্লাই করছে তারা এটা তারার প্রবলেম আমরা বিদ্যাসাগর কলেজে তো এমন কোনো প্রবলেম নাই আমরা তো ফ্রেশ অ্যাপ্লাই করছি ফ্রেশ এই ডকুমেন্ট আছে আমরা এই দেখেন প্রিন্সিপাল আমরা সমস্ত কিছু ডকুমেন্ট আছে আমরা প্রিন্সিপাল নিজে আয়া এখানে অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে গেছে এই দেখেন আমরা স্টুডেন্ট আমরা 28 জন আছি বিদ্যাসাগর কলেজে এরকম নিরীহ তোমরা মত নিরীহ ছাত্র কতজন আছো বা তারা কেমন কষ্ট হইতাছে পাঁচটা কলেজের স্টুডেন্ট আছে আমরা বিদ্যাসাগর কলেজে 5 জন আরে 28 জন স্টুডেন্ট আছে আমরা যারা এরকম মানে দিনে আনে দিনে খাইতেছে তারার অবস্থা এরকম এটা নিয়ে আছে কি করবে তোমরা পরিস্থিতি নিয়ে এমন হইলে তো আমরার লিগা অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে আমরা ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে এমন যাতে তারা না করুক আজকের ভিতরে তারা সলিউশন দিক এটাই আমরা চাই আমরা 24-25 The students have vowed not to leave the premises until a concrete written assurance is provided. They maintain that the inconsistency in the minister's statements has created a deep sense of mistrust, suggesting a larger systematic failure within the tribal welfare department. Dibor kaham sir. Sir sung B.Ed Kolkata B.Ed khlaine ro student rok ara tribal welfare department no kuthum laika. Sir sung phung ni simi phung 10 ni simi phailai mani tabok 2ta bajna nai tongkha but ongka kuno borok solution deimaya sir nungbai bo kabangma sung malaikha but nung sao sono tribal welfare thangine director bai malai dia ongka kok salai di ni but salaika but borok kuno jono solution ni rimeya borok scholarship rimaya tini abo document fake rok illegal norok scholarship manya ama hai roke sao sar engke tabung nini message ba nini angka naharmung ning tam sanamu jukjana jeng oro student sar engke jengbo angka o tribal welfare phaimani tini bai 2 mas ni saga kai tongkha ga hasal ni para 34-35 হাজার বড় মালিক পাইয়া মাত্র নরতে কয়েকজন সেতং সন্দং নি মুখ কিছু Engkai kuno mistake kri sar engkai bahai mistake tong sar
mistake kering ha bhai maya tongma mistake Yes. tongno maya angka Engke sar khana de chini mistake tong hungka angkale borok mistake se phunung maya angke chini district level verification ongkha tarpore state level bahai ke verification ongkha chung jodi mistake chini tong hungka angke ge state level joton to document check khlai to borok verification khaible engke bahai ke are verification ka final lo ka kata nong mo final lo tam jono chung phai borok already rang sanction phunuka nongni isi ongko rang manjang nai engke u asa nang tang male sa engke borok ri angui tong khasono norok biem bong sotro tiba borok ri nung so ongko sa mai dise sa borok mari pekha norok pe koyakjon maya nong fake tong nong ni kono kuchu ngo tang da jamela tong khud principal bo phaika sir oro phai bo kagos ri phaika chini jesik je legal document no bo show khai phaika application ri kha sung bo saka sir borok chino কোনো রেসপন্ড দিয়া স্যার কাট খেরি কা তার মানে মিনিস্টার বুঝতো না ইগনোর খাইও যুক্ত হওয়া টাকা মিনিস্টার যুগ আছে তার মানে Reported by Salsang from Agatla, Chini Khorang.